हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मोर नुआ ब्लॉग को आपण स्वागत। आज चलते आम सका आम रेडी बाहरी गलाणु बर्तमान आम जो बुलाप बुद्धखोल आसतु बुलवा एवं जगार मजा ना एंजॉय करवा। बर्तमान बाहर बुद्धखोल गाधुआ हम पिंटू गाड़ी चलाऊँगी वाच बढ़िया पूरा फॉरेन स्टाइल वाच देखो ये गेट ये बुद्धखोल बाट ना बुद्धखोल बाट बर्तमान सका बाहर की आसू मामू मुझे देखेल आ पिंटू बुद्धखोल आसू गाधे कि मजा नबू आसतु आम सहित मजा ने वीडियो को एंड पर्यटन देखो। बर्तमान आम फटो सुट कर सारी एवं जाऊँ बुद्धखोल गाधुआ हम रड मजा झरणार गाधेबू आसतु देखिए एंजॉय करू। बर्तमान हेलिकप्टर में चढ़ु हेलिकप्टर सट नबू पिंटू पूरा देखो फटो सुट हम बोले कि पिंधि सब आई देखो भ्यूटा के देखा ऊपर फटो उठा योजना चलती मंदिर ये भी आउट मंदिर आम बर्तमान पहाचरे आसीनु बर्तमान आम बाइक नहीं पड़ेलु अलग बाटे ये केते पाँच हम एपटे बर्तमान आम झरणा आगू आम आगमन करुचु गाधेया पिंटू चषमा पिंधि गाधे कुर्ता पिंधि आई गाधेया देखो वाटरफॉल झरणा करुचु को भितर चल आम बसिया बाधा है बर्तमान ये बसचु आगे रेस्ट नाला गाधेबू पूरा झरणार पूरा एंजॉय करूँ पूरा अलग प्रकार। पानी झरना पानी वैज्ञानिक मैंने जापार कौटे यहाँ पूरा बंद हो हन कि वर्ष 12 मास चलु प्रभु दयारू हर हर महादेव हर हर महादेव नाच 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 नाचुंडी नाचुंडी तपस्या कर देखु पिंटू झरणा देखो देखु केमती गाधौची कक्षा कर बर्तमान आम गाधा सरीगला जाऊँ घर को जो खाइबू मंदिर शोबू मंदिर दर्शन हम सरी मंदिर दर्शन हम गाधे धरिकी गाधे तो सरीगला चलतु
ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଯିବା ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହବ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଅନ ପିଣ୍ଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସେଟା ହାତୀଟାକୁ ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇନା। ନାଇଁ ବସନ୍ତି ତାପରେ ହଁ ଏଇଟା ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲ ବଞ୍ଚେଇ ବୋଲେ ଚାବି ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ାଉଛୁ। 4 କିଲୋମିଟର ନା ଯିବ ଆରାମ 4 କିଲୋମିଟର ଆରାମରେ ଯିବୁ। ତେଲ ଲିଟର ଆସିକି 104 ହେଲାଣି। 108 ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାହେବ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ହନୁମାନ। ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଉପରେ ଦେଖାହେବ। ହାଣ୍ଡେଲ କରିଦିଅ। ବୁଦ୍ଧ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବୁଦ୍ଧ ଗଲ ପିଣ୍ଟୁ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଯାଇକି। ପିଣ୍ଟୁ ଆଗୁଆ ଖାଲି ତର ହେଇ ପଳାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଗାଧେଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତାର ପୋଖରୀ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପୁରା ଭରା ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ନିରୋଳା। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। ଆମେ ଦେଖା ଦେଖି ବୁଲାବୁଲି କରି ଚାଲୁ ଏବେ ଘରକୁ।